Sektor properti di Amerika bergairah saat pandemi. Ini dipicu kenaikan jumlah pembelian rumah. Kondisi ini didukung kebijakan The Fed yang menerapkan suku bunga rendah untuk menopang perekonomian di saat pandemi. Di tengah keterpurukan ekonomi akibat COVID, ada satu sektor yang sedikit terangkat. The housing market is doing incredibly well, which is very strange considering that we're in this deep pandemic recession. Berbagai faktor mempengaruhinya. Suku bunga KPR super rendah yang ditetapkan Bank Sentral merespons dampak ekonomi pandemi, banyaknya warga yang bekerja dari rumah, hingga tutupnya pusat kebugaran yang semuanya membuat konsumen ingin membeli rumah lebih besar. I can't go to the gym anymore, so you got to figure out how you can do your at-home workouts. Harga rata-rata rumah di AS, menurut Asosiasi Nasional Agen Properti, meningkat 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Di negara bagian Washington, terutama di daerah Seattle, rata-rata rumah harganya mencapai $618.000. Pasangan muda ini akhirnya menunda resepsi pernikahan untuk membeli rumah dulu. In some homes that we have wanted to go and see, our real estate agent has told us that there's already 25 offers and the house has been on the market for 1 day. I don't know that it's even worth us going and looking at it because there's no way that the list price is going to be the end sale price. So there's a lot of that where, you know, it is a little discouraging, but with the housing prices continuing to go up and the uncertainty of the pandemic and everything that surrounds it, I think that we're gonna take our time and make sure that we can see what happens, but with every month things change. Satu lagi dampak pandemi, karena banyak orang bekerja dari rumah, konsumen bisa membeli rumah yang agak lebih jauh dari kantor. The telecommute option is opening up areas that people would have no longer, but they wouldn't have thought about going, 30 miles away because that's going to be an hour into their work. Bank Sentral AS atau Federal Reserve berniat mempertahankan suku bunga acuan super rendah hingga perekonomian dan ketenagakerjaan pulih benar. Kondisi yang bisa dimanfaatkan para calon pembeli rumah dan calon pemohon KPR. Selama pandemi, banyak warga Amerika Serikat akhirnya pindah kembali bersama keluarga mereka atau orang tua. Tapi ini bukan kondisi permanen. Menurut situs Realtor.com, sekitar 63% dari konsumen milenial berencana untuk membeli rumah dalam setahun ini juga. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.